اهلا وسهلا، مرحبا بكم مره اخرى في متزير. مازلنا مواصلين مع لي ديفي. اليوم باش نصلحوا الديفي نيميرو 3. بيان ايفيدامون كوم فو سافي، بالنسبه اللي متابعينا من الاول اللي بداو معنا مع الديفي نيميرو 1 والديفي نيميرو 2، نخلي لكم ديما 24 اور باش تخموا في الديفي، واليوم غدوه دونك نصف النهار تلقاو السوليسيون نتاعو اون فيديو. بيان ايفيدامون بالنسبه اللي التحقوا بينا توا، جو لي انفيت فريمون ا ريفوار لي دو بروميير ديفي كي بورت سور لو لوغاريتم. وبالنسبه دونك اللي ديجا شافوا لي دو ديفي، جو لي انفيت اسكو يتمعنوا مليح في الكوريكسيون نتاع الديفي نيميرو 3 كي بورت توا على لي ليميت نتاع ليكسبونونسيال، وبيان ايفيدامون يستناو الديفي نتاع غدوه ديفي نيميرو 4 qui doit porter bien évidemment sur le traçage et l'étude plutôt l'étude de variation et le traçage de quelques courbes des fonctions exponentielles. مرحبا بالناس الكل ومتابعه جيده للجميع. نبداو مع بعضنا لا كوريكسيون تاع لي ليميت. ان فيت ليميت الاولانيه لهنا هي ليميت لوكس اكس تون فير موان انفيني دو اكس كاري اكسبونونسيال اكس. بيان ايفيدامون عندنا لي ليميت يوزويل هاو لي فواسي، عندنا 5 ليميت. لهنا يكفي اني نلاحظ اللي انا في التروازيام ليميت يوزويل نتاع الاكسبونونسيال. البوتيتين هو شنو هو 2، وبيان ايفيدامون الام العدد اللي يسخر اكس هو 1 في الكات فيغور هذايا. دونك دوكو بما اني نحسب في ليميت في الموان انفيني، النتيجه باش تكون اوتوماتيكمون زيرو. دونك يا با ديفور افير، يساجي دون ليميت يوزويل. فورمول موجوده حتى في كتاب الكور نتاعكم وشفتوها اون كلاس. باهي نتعداو توا للليميت في البلوس انفيني نتاع اكسبونونسيال 3 اكس موان اكسبونونسيال اكس. باهي لهنا ابريوري نلاحظ اللي انا كي باش نعوض لهنا باش نلقى اكسبونونسيال بلوس لانفيني، donc ça donne plus l'infini, ou exponentielle plus l'infini, ça donne plus l'infini. L'infini moins l'infini, il s'agit d'une forme indéterminée. Donc c'est quoi la solution à votre avis? Eh bien, tout simplement, يكفي أني نخرج أكبر puissance في l'exponentielle. En fait, exponentielle 3x, je vais mettre limite lorsque x tend vers plus l'infini de exponentielle 3x en facteur. Bien évidemment, je تقعد لي 1 ولهنا شقعد بما اني خرجت exponentielle 3x en facteur باش نحطها من l'autre. Donc exponentielle x sur exponentielle شنو 3x. Bien évidemment لهنا il s'agit d'une formule كما تعرفوا في درس l'exponentielle شفناها مع بعضنا. L'une des propriétés je trouve exponentielle a sur exponentielle b ce n'est autre que exponentielle a moins b. Donc du coup هذه باش تولي limite lorsque x tend vers plus l'infini de exponentielle 3x fois 1 moins qui باش نطلع 3x لهنا exponentielle a sur exponentielle b ce n'est autre que exponentielle a moins b. donc هذا الا هذا. bien évidemment la formule هذه on aurait pu faire 1 sur exponentielle b moins 1. bon مش مشكله، خلينا on se contente de cette formule. donc du coup هذه باش تولي x moins 3x اللي هي شنو هي كما تعرفوا باش نطرح هذا من هذا x moins 3x والاكسبونسيال هذه elle va s'évaporer باش تمشي على روحها، elle doit disparaître باش تقعد لي exponentielle x moins 3x اللي هي exponentielle moins 2x. بطبيعه الحال نسكر البارونتيز نتاعي. كما تعرفوا لهنا exponentielle ولهنا عوضت باش نعوض bien sûr في البلوس لانفيني. plus l'infini fois moins 2 ça donne moins l'infini. exponentielle moins l'infini ça donne quoi? limite في moins l'infini نتاع exponentielle x ce n'est autre que 0. donc elle est bien égale à 0. donc du coup 1 moins 0 ça donne 1 ou exponentielle 3 fois plus l'infini, exponentielle plus l'infini ça donne plus l'infini. وهكا je me débarrasse de la forme indéterminée. bien évidemment les formes indéterminées شوفناهم مع بعضنا حتى في درس اللوغاريتم. si vous voulez نذكر بهم les formes indéterminées 4 هما ما همش برشا، هما 0 sur 0 bien évidemment. donc 0 sur 0 ديما نفضل اني نذكر بهم l'infini sur l'infini 0 fois l'infini ou l'infini moins l'infini. cette deuxième excusez-moi limite ce n'est autre que la forme indéterminée l'infini moins l'infini. il a fallu factoriser l'année, il a fallu un charge exponentielle 3x en facteur bien évidemment pour se débarrasser de cette fameuse forme indéterminée. Passons maintenant à la troisième limite. Là, on a une limite في plus l'infini de exponentielle x moins x carré. كي باش نعوض plus l'infini لهنا باش نلقى exponentielle plus l'infini
exponentielle plus l'infini, la voilà, c'est bien égal à plus l'infini. بطبيعة الحال نعرفوا الكل اللي limite في plus l'infini بتاع x carré ce n'est autre que plus l'infini. مرة أخرى on a affaire à la forme indéterminée, plus l'infini moins l'infini, ce n'est autre que cette quatrième forme indéterminée, donc il faut s'en débarrasser. B. لهناش لازم نعمل قبيلة il a fallu نخرجوا exponentielle 3x en facteur. أكبر puissance في l'exponentielle. Et ben لهنا يكفي أني نخرج x carré en facteur. بما أني نخدم في plus l'infini, une fois خرجت en facteur, voilà qu'est-ce qui va se passer. تبعوني مليح باش تولي limite lorsque x tend vers plus l'infini de x carré fois exponentielle x sur بما أني خرجت x carré لهنا باش تقعد لي moins 1. هذه en fait comme vous le savez très bien, ce n'est autre que cette formule usuelle في limite, ce n'est autre que plus l'infini. بطبيعة الحال plus l'infini نقص منه واحد، الواحد اللي نيجليجابل قدام plus l'infini. كاين عندي مليار في الكونت وخسرت دينار دونك ما ياثرش، اللي نيجليجابل قدام مليار دينار. دونك سي بريسك لو ميم اكزامبل. دايوغ ديما نعطي لتلاميذتي تروازيام اني اول ما يقراو ليميت des exemples très simples qui peuvent nous simplifier la vie حتى في الخدمه. دونك du coup لهنا plus l'infini نقص من واحد يحط plus l'infini. هذه علاش plus l'infini grâce à cette formule usuelle. Donc la quatrième limite de l'exponentielle, plus l'infini fois plus l'infini. Faites très attention, ce n'est pas une forme indéterminée. Donc l'infini fois l'infini, il suffit d'appliquer la règle de signe. Plus l'infini fois plus l'infini, positif fois positif, ça donne positif. Ce n'est autre que plus l'infini. Donc, c'est la troisième limite. Passons maintenant à la quatrième limite qui m'a dit limite de plus l'infini exponentielle racine de x moins x. Exponentielle racine de plus l'infini c'est plus l'infini, ou exponentielle plus l'infini ce n'est autre que plus l'infini. Bien évidemment لهنا مطالب باش نعمل شنو؟ تبعوني مليح على خاطر هذه l'infini moins l'infini forme indéterminée. مرة أخرى بزلنا في الكاتريام forme indéterminée. Là voilà هما déjà 4. Voilà. Donc, on est là. Donc, l'infini moins l'infini, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, بما أني exponentielle racine de x moins x لهنا باش نخرج x en facteur ولهنا ياسر حلوة الليميت هذيا فيها شوية تخديم مخ. تبعوني مليح كي نخرج x en facteur باش تقعد لي exponentielle racine de x sur x moins 1. وبطبيعة الحال لهنا ça va me donner شنو؟ لهنا il faut être intelligent. عندي limite نتاع fonction composée. X ce n'est autre que exponentielle racine de x sur x. Comment donc doit-on traiter cette limite fait plus l'infini? On a une limite fait plus l'infini exponentielle mx sur x à la puissance 1. Alors que n a une racine de x, donc il me faut racine de x من l'autre. On a juste limite de fonction composée. On n'a pas intérêt à faire le changement de variable bien sûr. حكيت فيه الموضوع هذا سابقا كي قريت درس limite continuité في العام نتاع وتطرقنا وقتها الليميت نتاع لي فونكسيون كومبوزي. قلنا هو البديل المثالي للشونجمون دو فاريابل. باهي وفسرنا علاش دايوغ. دونك لهنا ليميت في بلوس انفيني نتاع شنو؟ لاستيوس يسرح له. دونك باش نعمل راسين دو اكس ونعرفوا لي اكس سو نيت اوتر كو راسين دو اكس او كاري. باهي دونك لهنا بيان ايفيدامون اور باش نعمل ليميت دو فونكسيون كومبوزي باش نحسب هذي. تبعوني مليح. Et c'est de la forme exponentielle t sur t au carré. Donc la fonction t ax, j'associe racine de x. Donc c'est le changement de variable اللي يحبوا يخدموا changement de variable باش يعملوا واللي احنا باش نخدموا limite fonction composée باش ناخذوا limite lorsque x tend vers plus l'infini de racine de x égale à plus l'infini. وبطبيعه الحال شنو نعمل هنا باش ننطلق تونس حمامات سوسه ديما نقولها. Donc نحكي l'exemple نتاع limite de fonction composée, je peux faire Tunis sous directement. Donc ça va me donner لهنا باش ناخذ la formule usuelle اللي هي exponentielle x sur شنو sur x au carré هذه كيما تعرفوا plus l'infini. Donc du coup لهنا qu'est-ce que je vais faire? Je vais insérer racine de x في بلاصة x لهنا وفي بلاصة x لهنا. Je vous ai appris comment le faire, bien sûr. Faites très attention, hein. Vous n'avez pas à m'écrire ces flèches hein, le jour de l'examen. هذوما ليكم نتوما باش انا نفسر. هذه تذكير للليميت نتاع les fonctions composées. ركزوا معايا مليح. Donc لهنا qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir tout simplement limite lorsque x tend vers plus l'infini. نتاع شنو؟ لهنا bien sûr قلنا l'exemple simple على الاخر تونس حمامات. Je vais faire Tunis Hamamet ou Hamamet بتطلق لسوسة. Je peux faire Tunis Sousa direct sans avoir à passer, sans avoir à faire l'escale في الحمامات si vous permettez. Donc du coup je vais insérer racine de x. Donc النتيجة ce qui est sûr لهنا من هنا باش نوصل لهنا. Donc النتيجة هي plus l'infini. J'ai معناها je me suis garanti le résultat. ولهنا je vais insérer racine de x في بلاصة x ولهنا racine de x au
au carré. J'obtiens donc plus l'infini. Donc du coup, plus l'infini moins 1, ça va me donner plus l'infini multiplié par plus l'infini, ça donne ça donne plus l'infini. Donc le est plus l'infini, déjà plus l'infini, voilà pourquoi. Plus l'infini moins 1, ça donne plus l'infini, en multipliant plus l'infini fois plus l'infini. Donc en effet voilà pourquoi le correcteur في الكوبي بتاعي en effet voilà pourquoi limite elle est égale à plus l'infini pour la simple raison les limites de exponentielle racine de x sur racine de x au carré moins 1 n'est autre que plus l'infini. Voilà l'explication. B. On va passer à la cinquième limite. La cinquième limite est la limite 0 plus x exponentielle 1 sur x. B. شنو عندي في وسط l'exponentielle مش عندي 1 sur x. B. لهنا يكفي اني نعوض باش نعوض بال 0 plus 1 sur 0 plus في وسط l'exponentielle je vais obtenir شنو 1 sur 0 plus constante sur 0 plus ça donne plus l'infini. On l'a déjà vu ensemble. قلنا constante sur l'infini ça donne 0 كي نقلب شو باش نعملها كومي مع البرويون تاعنا constante sur l'infini égale 0. باهي اذا نهز l'infini لهنا ونجيب 0 لهنا j'obtiens une deuxième formule constante sur 0 ça donne شنو ça donne l'infini. باهي تبعوني مليح entre parenthèses لهنا هذه constante sur 0 plus ça donne plus l'infini exponentielle plus l'infini c'est plus l'infini وهذه 0 0 fois l'infini il s'agit d'une forme indéterminée. باللي هنا نحب نفتح قوس. لاحظتوا مليح معايا اللي انا ما نحسب ليميت الا ما نعوض الاكس بالفالور وين انا قاعد نحسب في الليميت نتاعي. علاش؟ pour voir si انا جي à faire à une forme indéterminée ولا. الحكايه دي راهي مهمه ياسر وحكيت فيها سابقا عديد المرات. جو دي بيان راهو يا وليدي عايشكم يفضل قبل ما تحسب ليميت ثبت s'il s'agit d'une forme indéterminée ولا. انا ديما نعطي ليكزامبل لتلاميذتي دايوغ شنو نقول لهم واحد يمشي يحسب معناها من غير لا يثبت فورم ديتيرميني ولا يسولونس في الفاكتوريزاسيون وسامبليفيكاسيون ويحسب في ليميت وهو ما ثبتش اللي هي فورم ديتيرميني ولا بمثابه كاينه المثال نتاع طبيب الى بريسكري للباسيون دوي من غير حتى لا يعدي عليه دو نيمبورت كوا. C'est illogique, ça n'a pas de sens. Donc, faites très attention. C'est ce que je viens de faire là. Awad هذا 0, 1 sur 0 plus l'infini, exponentielle plus l'infini, ça donne plus l'infini. Plus l'infini fois 0, ce n'est autre qu'une forme indéterminée. B. Donc, je لازم نعمل هنا. Eh ben, لهنا ياسر حلوة الفازة. هنا بما أنه الcontenu نتاع l'exponentielle هو plus l'infini. Donc, لازمني la forme soit j'utilise directement cette forme, soit cette forme-là. Et je عندي في وسط l'exponentielle مش 1 sur x donc 1 sur x tend وين مش vers plus l'infini donc يكفي ان الاكس هذه نهبطها تحت l'exponentielle si vous permettez الاكس هذه كان نهبطها تحت l'exponentielle voilà qu'est-ce que je vais obtenir donc باش تولي exponentielle 1 sur x الكلها sur شنو sur 1 sur x الاكس كي نهبطها لوطه لازم نقلبها donc لازم نعمل الانفيرس بتاعها donc du coup هذه شو ولات كايني exponentielle t sur t avec t est égal à 1 sur x. مرة أخرى on a affaire à le calcul ou plutôt excusez-moi au calcul d'une limite ta fonction composée. Donc qu'est-ce que je vais faire? Ce n'est autre que la formule exponentielle x sur x plus l'infini, on l'a déjà fait. Donc l'année qui fait باش نحسب limite lorsque x tend vers شنو s'il vous plaît. Donc vers 0 plus نتاع ناخذ 1 sur x اللي هي الفونكسيون اللي موجوده في وسط l'exponentielle. هذه ما قلنا plus l'infini. Limite lorsque x tend vers plus l'infini تاع شنو formule exponentielle x sur, excusez-moi, sur x, ce n'est autre que plus l'infini. Donc, marra okhra, limite de ta fonction composée. Je vais faire quoi? 1 sur x, je vais la mettre ici, x l'année, pour obtenir donc ce résultat ou cette limite. Donc, ce qui va me donner, limite de 0 plus, je compte plus l'infini. M'ta exponentielle 1 sur x, sur 1 sur x. Ce n'est autre que plus l'infini. Donc, c'est l'explication de la clé modèle. Égale à شنو donc l'année égale à plus l'infini. Voilà pourquoi donc l'année il suffit de mettre en effet. نواصلوا مع بعضنا donc الكالكول نتاع لي ليميت نتاعنا. باهي الليميت في 0 موان تاع اكسبونسيال 1 sur x sur x اول حاجه قلنا نعملوها نعوضوا نشوفوا s'il s'agit d'une forme indéterminée ولا. 1 sur 0 moins, ça donne constante sur 0. Mais on a une deuxième formule. Donc, est égal à l'infini. Reste à appliquer ce qu'on appelle la règle de signe.
Excusez-moi, on a 1 sur 0 moins, ça donne moins l'infini. Constante sur 0, ça donne l'infini. 1 موجب ou 0 moins, c'est 1 sur 0 moins négatif. Donc ça donne moins l'infini. Exponentielle moins l'infini, ça donne 0. 0 sur 0, il s'agit d'une forme indéterminée. ديما لهنا لازم نركزوا على الفونكسيون اللي موجوده في وسط l'exponentielle. Elle tend vers 1 sur x, quand x tend vers 0 moins, ça tend vers moins l'infini. Donc, من الاخر يا باش نستعمل الفورمول هذه تبقى فما ليميت نتاع فونكسيون كومبوزي. شنو الفونكسيون اللي موجوده في وسط l'exponentielle هي 1 sur x. دونك نحاول نستحضرها بجنب l'exponentielle. شوز كي لو كا لهنا الاكس دي هو شنو؟ دونك كيما تعرفوا في الرياضيات a sur b في المات هي بدها 1 sur b fois a, n'est-ce pas هكا ولا؟ دونك هذه ce n'est autre que 1 sur x. Bien sûr, نعاود نكتب كلمة limite lorsque x tend vers 0 moins. Donc 1 sur x fois شنو؟ fois exponentielle 1 sur x. وهكا j'ai affaire à la limite d'une fonction composée. كيما تعرفوا باش ناخذ الفونكسيون اللي في وسط l'exponentielle ونحسب الليميت نتاعها في 0 moins. Donc 1 sur x هي الفونكسيون اللي في وسط l'exponentielle لهنا. Excusez-moi لهنا exponentielle 1 sur x bien sûr. Donc لهنا ليميت في 0 moins نتاع 1 sur x قلنا موان لانفيني. ليميت في الموان لانفيني نتاع شكون تو؟ نتاع الفورمول يوزوال نتاعنا اللي هي x exponentielle x. On est d'accord? Donc du coup هي شنو هي؟ Ce n'est autre que 0. Donc لهنا en faisant appel aux limites des fonctions composées comme on l'a fait tout à l'heure, باش تولي ليميت في 0 moins نتاع 1 sur x. 1 sur x هذا باش نحطو excusez-moi لهنا مرة أخرى je fais une faute de frappe. لهنا quand même je garde علاش؟ je reprends et je refais la vidéo. لكن مش هذا l'objectif. نحب نعلمك تصلح حتى لو كان تغلط le jour de l'examen. بشر خطأ بطبيعته. دونك لازمنا نكونوا ديما فايقين. سي سكو جيساي ديما ابروندر ا مي زيليف. دونك جو لو في اكسبري اذا نخلي هذوما باش انت حتى لا قدر الله عملت غلطه نتاع قلت انتباه ديما ترجع تثبت روحك. هذا سي سا سكون ابيل فيغ دو مات. باهي تبعوني مليح. دونك لهنا كيسكو جو في فير باش نحط ال1 sur x في بلاصه الاكس وفي بلاصه الاكس لهنا. دونك جو في اوبتونير شنو اكسبونونسيال 1 sur x fois exponentielle 1 sur x. Donc ce n'est autre que 0. Donc comme on l'a fait tout à l'heure, 0 moins مشينا لموان l'infini, moins l'infini donc صفر. Donc je peux faire 0 moins حتى كش 0. Bien évidemment ça nous permet de conclure que limite نتاعنا هذه ce n'est autre que 0. Bien évidemment virgule en effet voilà on lui explique pourquoi. كاين اللي قلت لهنا en effet voilà pourquoi انا الليميت نتاعي elle est bien égale à 0. ولا نجم نحط بلاصه en effet نجم نحط كار ولا parce que bon mais car تقعد خير. limite في الموان l'infini تاع 3 exponentielle x moins 1 sur exponentielle x moins 1. لهنا نلاحظوا il s'agit مرة أخرى d'une forme indéterminée. Exponentielle plus l'infini ça donne شنو plus l'infini. 3 fois plus l'infini plus l'infini moins 1 ça reste toujours égal à plus l'infini. بطبيعة l'autre زاد plus l'infini moins 1 plus l'infini. L'infini sur l'infini il s'agit مرة أخرى d'une forme indéterminée. Comment faire? لهنا on peut traiter cette limite de deux façons différentes. Soit en faisant une factorisation de l'exponentielle x, بطبيعة الحال لهنا calcul direct les limites, soit en faisant appel aux limites des fonctions composées. Je vais le faire avec les deux méthodes. تبعوني مليح. Donc entre parenthèses c'est quoi? Limite lorsque x tend vers plus l'infini, تاع شنو؟ نخرج exponentielle x en facteur, تقعد 3 moins 1 sur exponentielle x. ولهنا شنو؟ exponentielle x en facteur de شنو؟ de 1 moins 1 sur exponentielle x. Après avoir simplifié l'exponentielle forme l'autre, je vais obtenir limite lorsque x tend vers plus l'infini de شنو؟ de 3 moins 1 sur exponentielle x. وبطبيعة الحال لهنا excusez-moi 1 sur exponentielle x. 1 sur exponentielle plus l'infini. Exponentielle plus l'infini, ça donne plus l'infini. 1 sur l'infini, ça donne 0. Vu que constante sur l'infini égale 0. Constante z kif l'année sur plus l'infini, exponentielle plus l'infini égale à plus l'infini égale à 0. 0 l'année ou 0 l'année. 3 moins 0, 3. 1 moins 0, 1. 3 sur 1, ça donne 3. Pourquoi? L'année limite plus l'infini, 1 sur exponentielle x égale 0. C'est-à-dire car. C'est l'explication. Autrement, si vous voulez, on peut calculer cette limite autrement en faisant appel aux limites des fonctions composées. يسرح له طريقه تبعوني مليح. لهنا exponentielle x مش تمشي plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. Donc on va le faire. Limite lorsque x tend vers plus l'infini de exponentielle x égale à plus l'infini. Exponentielle x كاين اللي خذيت بلاصه x.
فما شكون يعمل حتى changement de variable poser t exponentielle x quand x tend vers plus l'infini t tend vers plus l'infini. On ne va pas faire en fait changement de variable, on va faire limite ta fonction composée. Donc j'ai une limite lorsque x tend vers plus l'infini, on l'a déjà fait auparavant, de 3x moins 1 sur x moins 1. هي limite du monome de plus haut degré في l'infini polynôme à la polynôme ناخذ monome de plus haut degré من الفوق من الوسط. Donc 3x sur x, je simplifie par x من الفوق من الوسط égale à 3. Donc يكفي لهنا اني exponentielle x, bien sûr vous n'avez pas à mettre ces flèches باش نعوض x تاع exponentielle x limite des fonctions composées. Donc tout simplement limite plus l'infini t'as 3 exponentielle x moins 1 sur exponentielle x moins 1. Exponentielle x prend la place de x les deux cas est égal à 3. En appliquant, en faisant appel plutôt aux limites des fonctions composées, on arrive à retrouver notre limite facilement. B. مازلنا واصلين تاو مع الويتيام ليميت. لهنا عندي ليميت في الزيرو. اي بان فورم اوزويل واحده في الزيرو، ليميت واحده، فورمول واحده، exponentielle 0 moins 1 sur 0, donc ça donne 1, plutôt exponentielle x moins 1 sur x quand x tend vers 0, ça tend vers 1. B. Donc là, c'est astucieux, il n'y a pas de plus simple. باش نعوضوا اول حاجه نعوضوها 0 من الفوق و exponentielle 0 ça donne 1, 1 moins 1 ça donne 0, 0 sur 0, et il s'agit de la première forme indéterminée. Et ben là باش نستحضر الفورمول نتاعي انا هي الفورمول هذه. exponentielle x moins 1 sur x في 0 ولا plutôt exponentielle x moins 1 شنو لازم يكون تحتها؟ لازم يكون تحتها x quand on calcule la limite في 0. Donc c'est ce que je vais faire. باش نقسم البسط على x, numérateur على x والمقام على x. Donc je vais faire x sur x ولهنا exponentielle x moins 1 sur x. البسط والمقام نقسمهم على نفس العدد على x هو بيدو. Donc du coup j'ai le droit de le faire كأني ما عملت حتى شيء. Donc du coup هذه باش تولي باش تولي limite في lorsque x tend vers 0, x sur x ça donne 1. On l'autre a une limite usuelle, exponentielle x moins 1 sur x. Ça donne 1 sur 1. Et qui m'a formule. Donc c'est bien égal à 1. 1 sur 1, ça donne 1. Tout simplement. Donc il n'y a pas de plus simple. Kif kif, là, on a dit forme indéterminée 0 sur 0. Exponentielle 0, ça donne 1. Exponentielle moins 0, c'est exponentielle 0. Kif kif, c'est égal à 1. 1 moins 1. Ça donne 0, 0 sur 0, forme indéterminée. Comment il faut faire? Eh bien, limite je vais retrancher un les deux cas de figure. Voilà qu'est-ce que je vais faire. Moi, je vais retrancher un les deux cas de figure. Je vais rajouter un et retrancher un. Donc, astuce, ça donne x tend vers 0 de exponentielle x moins 1. نقصت واحد نزيد واحد كأني ما عملت حتى شيء. لهنا moins exponentielle moins x le tout sur x. نذكر اللي احنا سابقا قلتها d'ailleurs كيما نقولها si vous voulez على البرويون تاعنا a moins b ولا a plus b sur c ce n'est autre que a sur c plus b sur c. لهنا توحيد المقامات هو اللي خلينا نبرهنوا une telle égalité. Donc vous avez le droit de le faire, même dénominateur, donc que ce soit plus ou moins c'est la même chose. Plus وكان جيت moins تولي a sur c moins b sur c هنا. Donc du coup على شنو باش نتحصل هنا باش تولي limite lorsque x tend vers 0 تاع exponentielle x moins 1 sur x plus non plus 1 moins exponentielle moins x sur x. اش باش نعمل هنا؟ اي بان تو سامبلومون هذه كانك عليها. دونك عندي خاطر ليميت في 0 نتاع exponentielle x moins 1 sur x ça donne 1. Donc reste à calculer cette limite. Donc comment je dois faire? Eh ben limite lorsque x tend vers 0 نتاع شنو؟ نتاع exponentielle x moins 1 sur x وباش نخرج moins en facteur. Donc لهنا باش نرد هذه moins كي نقلب هذه moins باش تولي هذه exponentielle moins x moins 1 le tout sur x. بطبيعة الحال لو موان هذه اش باش نعمل لها؟ ركزوا معايا مليح. نجم نرد لهنا بلوس والموان نحطها من اللوطه. ياسر حلوه الاستيوس. كاين عندي تو اكسبونونسيال موان اكس لهنا موان 1 سور موان اكس ليميت نتاعها كون اكس تون فير 0. مره اخرى il s'agit d'une limite نتاع فونكسيون كومبوزي. كيما تعرفوا هذه هي ليميت لوكس اكس تون فير 0 دو موان اكس نعرفوا اللي هو 0 ونعرفوا اللي ليميت اوزيال الخامسه ليميت في 0 نتاع اكسبونونسيال اكس موان 1 سور اكس ce n'est autre que 1. Donc, en faisant appel aux limites des fonctions composées, qu'est-ce que je vais obtenir? Le moins x باش ياخذ بلاصه x لهنا وباش ياخذ بلاصه x لهنا. Une fois ياخذ بلاصه x لهنا وبلاصه x لهنا, j'obtiens le résultat نتاع limite هذه en faisant appel aux limites des fonctions composées. Donc, في 0 النتيجه قداش؟ واحد نتاع شنو؟ نتاع exponentielle moins x moins 1 sur شنو؟ sur moins x.
donc est égal à 1. Donc du coup, هذه 1 وهذه 1 plus 1 ça donne قداش 2 بطبيعة الحال. il suffit d'expliquer اللي أنا moyennant une limite de ta fonction composée, j'ai réussi à calculer cette quantité. Passons maintenant à la 10e limite. En fait, limite là, on a fait plus l'infini de x exponentielle 1 sur x moins 1. On a le 1 sur x, donc là, qui va x plus l'infini 1 sur x, ça va me donner 0. Ben, exponentielle 0 moins 1, ça donne, bien évidemment, exponentielle 0 c'est 1, moins 1, 1 moins 1 ça donne 0. 0 fois plus l'infini, ça nous donne donc la forme indéterminée. 0 fois l'infini, la troisième forme indéterminée. En fait, l'année dit mais j'en il suffit de 0 في وسط l'exponentielle, fonction اللي في وسط l'exponentielle, il y a 1 sur x l'année. Elle tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini, chose qui est évidente. كل ما عندي صفر في وسط l'exponentielle, la fonction اللي في وسط l'exponentielle tend vers 0. نخمم في limite usuelle, في cinquième limite usuelle, excusez-moi. Donc, elle est exponentielle x moins 1 sur x. Ça tend vers 1 quand x tend vers 0. Donc, du coup, la quantité est في وسط l'exponentielle. يكفي أني نظهرها من اللوطة لهنا. Donc, qu'est-ce que je vais faire? يكفي أني نلاحظ اللي limite plus l'infini لهنا. x dès qu'il نهبطو تحت l'exponentielle x moins 1 sur x moins 1, je vais obtenir 1 sur x. Donc, exponentielle 1 sur x moins 1. مرة أخرى limite de la fonction composée. هاي 1 sur x هي الفونكسيون اللي في وسط الفونكسيون exponentielle. C'est la fonction qui va me permettre de faire appel à la cinquième limite usuelle de l'exponentielle. Donc du coup, donc cette quantité elle est bien égale à 1. 1 sur x ça tend vers 0. Exponentielle 0 moins 1 sur 0. Donc du coup, limite plus l'infini, 1 sur x ça donne 0. Ou limite lorsque x tend vers 0 de exponentielle x moins 1 sur x, ça donne quoi s'il vous plaît? Ça donne 1. Donc, limite lorsque x tend vers plus l'infini, exponentielle 1 sur x, je vais moins 1 sur 1 sur x, ça donne 1. Donc, voilà l'explication. En effet, voilà pourquoi. Donc, limite, elle est égale à 1. Ben, passons maintenant à la 11e limite. En fait, le choix de la limite, il est fait exprès. Ben, c'est une limite qui a été proposée dans Bac Sciences. Donc في session de contrôle entre guillemets. ولهنا vraiment برشا تلامذة حصلوا فيها. d'ailleurs يقول لك هو في الليميت وري اللي الليميت هذه ايجال 0. في الاكزامان معناها عطاهم حتى سوليوشن معناها اول سؤال مونطري كو سيت ليميت ايجال 0. اي بان ظهر الامر تظهر ليميت سامبل alors que هي فيها شويه خدمه. ركزوا معايا مليح vraiment c'est un exemple qui mérite beaucoup de réflexes. باش نفسر en fait ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, الأخطاء الشائعة وشنو حتى وصلوا غلطوا بعض من تلامذتي بحكم الخبرة. دونك ديما جيسي أني نوضح لو ماكس بوسيبل، نحكي زيادة حتى في الأخطاء الشائعة. تابعوني مليح ما نطولش عليكم. دونك ا بروميير فيو باش نعمل هنا ليميت لوغس اكس تون فيغ بلس لانفيني باش نستعمل لي بروبريتي نتاع الاكسبونونسيال. اكسبونونسيال ا فوا اكسبونونسيال بي سو نيت اوتر كو اكسبونونسيال ا بلس بي. دونك هذه باش تولي سي فولي، والا نجم نستعمل حتى اكسبونونسيال ا موان بي اكسبونونسيال ا سور اكسبونونسيال بي. جو بريفير يوتيليزي سيل-là باش تولي E1 sur E x carré هكا ولا sur exponentielle x carré ou là e fois x au cube bien sûr. Le e c'est une constante donc نجم نحطها حتى لهنا. voilà donc ولات عندي x cube sur exponentielle x carré. البعض من تلامذتي ايش عمل؟ قال لي مسيو نقسموا على x carré من الفوق ومن اللوط. ال e نخليه donc باش نقسم x au cube لهنا ونقسم لهنا على x au carré. هذه la première idée qui doit nous venir en tête. exponentielle x carré sur x carré fait plus l'infini, donc limite de ta fonction composée في بلاصة x باش نحط x carré comme fonction, donc ça doit être égal à plus l'infini. باهي برشا. alors que من الفوق شوش عندي x cube sur x carré quand je simplifie باش تعطيني x. هذه déjà لقيناها plus l'infini grâce aux limites usuelles.
et aux limites des fonctions composées. Au malfouk, on dit x plus l'infini, donc ça donne plus l'infini. Plus l'infini sur plus l'infini, forme indéterminée. Donc, le fait de diviser par x carré ou l'autre, ما يخوليش باش نلقى دونك الريزولتا نتاع الليميت نتاعي. Bien évidemment, il faut faire très attention. لهنا ما حكيتش فيه الموضوع. Il s'agit d'une forme indéterminée. هذه plus l'infini ou exponentielle moins l'infini, ça donne 0. 0 fois l'infini, ça donne une forme indéterminée. C'est la troisième forme indéterminée. Donc, تبعوني مليح. لهنا donc le fait اللي باش نقسم على x carré من فوق من اللوطه, ça ne doit pas répondre à la question. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire là, s'il vous plaît? Donc, je vais aller à x au cube. هكا ولا ب قسمنا على x au cube. ب لهنا et ben هذه باش تعطيني قداش؟ باش تعطيني limite lorsque x tend vers plus l'infini نتاع شنو؟ هذه 1 x cube sur x cube, je simplifie, ça donne 1. 1 fois e, ça donne e. E sur شنو s'il vous plaît? Sur exponentielle x au carré sur شنو؟ Sur x à la puissance 3. ولهنا برشا كلام قالوا لي مسيو هذه فما شكون il m'a fait ce travail يعطيه الصحه, لكن قال لي ليميت نتاع الكونتيتي هذه elle est bien égale à شنو؟ à plus l'infini. علاش؟ خاطر tout simplement يكفي اني جو في ابل للكاتريام ليميت usuel نتاع l'exponentiel. اي بان شنو الخطا اللي وقعوا فيه لهنا؟ اون روج فيت تري اتونسيون يعيشكم باش نفتح قوس لهنا بربي يفضلكم, راهو exponentiel x au carré, c'est différent من exponentielle x le tout au carré. فرق. هذه هي exponentielle 2x, أي متفقين. معناها لهنا الكاري راهو على الاكسبونونسيال الكل, مش على الاكس اللي في وسط الاكسبونونسيال. il faut faire la différence. وإفكتيفمون هذاك هو الخطا اللي وقعوا فيه. قال لي معناها لهنا كان تهبط انت الدو, كان نهبطوا الدو هذه نحطها لهنا, نحط الدو هذه لهنا. باهي عملا بالكلمه هذه, فرضا انا ما نعرفش الكلام هذا, نورمالمون باش نهبط الدو جو في مبيرميتر نهبط الدو لهنا, سي بون هاي ولات فورمول موجوده في الكور. دونك شوز كي ني با لو كا. دونك في تري اتونسيون لهنا بالحق نحلوا عينينا ونردوا بالنا. الكاري راهو على الاكس, على الاكس مش على الاكسبونونسيال اكس. دونك عايشكم. باهي يقول القائل شنو الحل هنا؟ كيفاش لازمني نتصرف؟ Eh bien, la réponse est toute simple. ركزوا معايا مليح. لهنا on va faire appel à la racine énième ou carré si vous voulez plutôt. Elle doit nous résoudre le problème. كيفاش نعمل سيدي؟ Donc انا لهنا لازمني نظهر x carré. moi لهنا عندي exponentielle x carré. Donc qu'est-ce que je vais faire؟ باش تولي limite lorsque x tend vers plus l'infini نتاع شنو؟ لهنا باش نظهر x carré باش نعمل؟ باش نعمل exponentielle x carré نخليها كمان, ولهنا باش نعمل x au carré à la puissance شنو؟ 3 sur 2. فوالا كأني ما عملت شيء, اما كمان ظهرت شنو؟ ظهرت x carré. داكور, وهذه الأو نتاعي. باهي دونك دوكو لهنا كيسكو جو في فير؟ جو في فير لهنا لا ميم شوز. دونك هذه شو قبل ما نتعدى ساعه limite lorsque x tend vers plus l'infini كما تعرفوا هذه حكينا فيه الموضوع e من الفوق نتاعي, ولهنا exponentielle x au carré, ولهنا ايش عندي racine carré de شنو؟ de x au carré à la puissance شنو؟ à la puissance 3. bon قلنا قبل اللي x à la puissance 1 demi ce n'est autre que racine carrée de x. هذا عملناه. donc je viens d'utiliser le propriété هذيك. هذه كيني شو x à la puissance 2 الكلها à la puissance 3 demi, ce n'est autre que x au carré الكلها à la puissance 3 الكلها à la puissance 1 demi. c'est ce que j'ai fait هنا entre parenthèses, c'est ce que j'ai fait. استعملت القاعده دي. هذه كلها عباره x à la puissance 1 demi تولي racine carrée de الكونتيتي هذه الكل. bien évidemment لهنا شعملت 3 demi هو 3 fois 1 demi. l'une des propriétés de la puissance a à la puissance n sur m, ce n'est autre que a à la puissance n الكل à la puissance 1 sur m. يكفي اني نضرب لي دو بويسونس هذوما في بعضهم j'obtiens النتيجه نتاعي. باهي دونك مازلنا مواصلين لهنا. دونك كيف باش نعمل توا لاستيوس شو تقول؟ باش تولي هذه limite lorsque x tend vers شنو؟ vers plus l'infini de e sur شنو؟ sur لهنا ما عندي racine carré باش ندخل زيد الاكسبونسيال تحت الراسين.
دونك باش نجم ندخل l'exponentiel تحت الراسين l'astuce شو تقول exponentielle ريناها x au carré دونك باش نعملها au carré ونعديها راسين carré j'ai le droit de faire ça هذه هي بيدها exponentielle x carré زد carré دونك زيد راسين carré بما اني quantité positive j'ai le droit de le faire donc شو ولات racine carré de exponentielle x au carré le tout شنو à la puissance 2 on est d'accord le كل sur شنو sur x à la puissance 2 le كل à la puissance 3 en racine carré كما تعرفوا l'une des propriétés de la puissance مازلنا مع le rappel racine de carré de a sur racine carrée de b ce n'est autre que racine واحدة racine carrée de a sur b donc moi je peux les regrouper زوز فرد limite فرد racine تحت نفس الراديكال plus l'infini de e sur sur racine excusez-moi donc je vais vous écrire convenablement les choses racine carrée de exponentielle x au carré le tout au carré ou sur sur x au carré le tout à la puissance 3 لهنا ركزوا معايا مليح جينا هيش donc exponentielle x لهنا au carré نجم ندخل كي يبدا الكاري على الاكسبونونسيال كامله باللي في وسطها نجم ندخلوا في جنب الاكس donc du coup الكاري هذا نجم ندخلوا في جنب الاكس carré donc je vais obtenir limite lorsque x tend vers plus l'infini de e sur sur racine carrée de s'il vous plaît de exponentielle 2x carré sur x au carré à la puissance 3 ou l'année je viens d'avoir la quatrième limite visuelle de l'exponentielle يكفي اني je fais appel aux limites des fonctions composées في بلاصه x باش نحط x carré c'est la fonction qu'on va insérer في وسط l'exponentielle or l'année donc cette quantité limite نعرفوا اللي lorsque x tend vers plus l'infini de x au carré égale à plus l'infini وبطبيعة الحال limite lorsque x tend vers plus l'infini de شنو ركزوا معايا مليح de exponentielle 2x sur شنو باش نبدل x carré بالx donc 2x sur x à la puissance شنو x carré باش نبدلها بالx sur x à la puissance 3 c'est la quatrième limite pour m égale à 2 la quatrième limite usuelle de l'exponentielle pour m égale à 2 et pour n égale à 3 donc du coup elle est bien égale à plus l'infini توا الاكس كاري باش يعمل باش ياخذ بلاصه الاكس هذه باش ياخذ بلاصه الاكس لهنا donc je vais obtenir grâce aux limites des fonctions composées limite plus l'infini نتاع exponentielle 2x carré sur sur x au carré الكل à la puissance 3 ce n'est autre que plus l'infini donc du coup هي شنو plus l'infini ou racine carrée de plus l'infini c'est plus l'infini e sur plus l'infini constante sur plus l'infini ça donne 0 constante sur l'infini est égale à 0. Donc, du coup, je réponds à ma question et je retrouve ma limite. Donc, j'explique pourquoi, en effet, bien évidemment. Donc, voilà pourquoi on a abouti à notre résultat. Je vous ai laissé le meilleur pour la fin. Donc, en fait, cette fameuse limite de x à plus 1 sur x, le col à la puissance x, comment je peux traiter cette limite? Bien évidemment, l'arbre des polynômes à la polynôme, fraction rationnelle, limite de plus l'infini, ça va être x sur x, mon nombre plus au degré, sur mon nombre plus au degré, ça donne 1. 1 à la puissance x plus l'infini. 1 à la puissance plus l'infini. Donc, c'est vraiment une limite qui est très très intéressante. Et bien, l'année pour résoudre le problème, on va utiliser le fait que exponentielle ln de x est bien égal à x. Donc, on va utiliser la composée de l'exponentielle de logarithme. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, tout simplement, je vais l'une des propriétés de logarithme, bien évidemment, composée les propriétés de l'exponentielle pour pouvoir résoudre le problème. C'est très très intéressant comme limite. Il y a des limites lorsque x tend vers plus l'infini, exponentielle de ln de x plus 1 sur x الكل à la puissance x. Ben, نعرفوا اللي أي عدد x il est positif, je dis bien. Donc, on va نخدموا في plus l'infini. Donc, ce n'est autre que exponentielle ln de x. خاطر ln ou l'exponentielle
هما deux fonctions واحدة la réciproque نتاع الأخرى. Donc bien évidemment ils doivent faire l'une doit faire disparaître l'autre. Donc هذه une propriété شفناها مع بعضنا سابقا. Donc ديما x في صورة ما je dis bien pour x quel que soit x strictement positif, notez bien, x est bien égal à exponentielle ln de x, c'est ce que je viens de faire, cette quantité est positive, vu que nous fait plus l'infini. Donc du coup, où l'année, nous ln de a à la puissance n, ce n'est autre que n ln de a. Donc qu'est-ce que je vais faire? X est une puissance de x plus 1 sur x, je vais la mettre ici. Donc je vais obtenir, limite lorsque x tend vers plus l'infini de Schnoa, s'il vous plaît, de exponentielle Schnoa x ln de Schnoa, de x plus 1 sur x. لهنا propriété شفناها قبيله مع بعضنا a في les fractions. Donc a plus b sur c, ça donne a sur c plus b sur c. Donc du coup x plus 1 sur x, en faisant appel à cette formule, x sur x, ça va me donner x sur x plus 1 sur x. Ce n'est autre que 1 plus 1 sur x. Donc du coup l'année en remplaçant, je vais obtenir ln de 1 plus 1 sur x. Et bien, كيفاش نحل المشكلة لهنا؟ لهنا نلاحظ اللي أنا عندي ln de 1 plus 1 sur x. ln ou 1 sur l'infini. وين ال x نتاعي وين؟ في plus l'infini. 1 sur plus l'infini, ça donne 0. C'est ln de 1, 0. Ça me donne 0. Vous vous rappelez très bien, ln de 1 égale à 0. On l'a vu ensemble, مع بعضنا. Donc ln de 1 égale 0. 0 fois plus l'infini. Ah, j'ai affaire à une forme indéterminée. Donc comment faire pour s'en débarrasser? Eh bien, لهنا هذه ليميت عملناها في اللوغاريتم. قلت لكم كي تبدا عندي فونكسيون بولينوميال لاصقه في الالين والالين الفونكسيون اللي في وسطه طون فيغ 1. دونك استيوس شفناها قبل مع بعضنا في الليميت اللوغاريتميك. J'invite tout le monde à revoir le premier défi. Vraiment, c'est très intéressant à revoir بالحق باش تفهموا اللي انا قاعد نعمل فيه وكيفاش جيتني الفكره اني جو في ابيل على 5e ليميت اوزويل نتاع اللوغاريتم. ركزوا معايا مليح. الاكس هذه باش نهبطها تحت ln de 1 plus 1 sur x. Donc ça va me donner شنو؟ ln de 1 plus 1 sur x. وكما تعرفوا x لاصق في ln، دونك نجم نهبطوا لوطا يولي 1 sur x. Donc لهنا bien évidemment هذه c'est une limite usuelle. يكفي اني لهنا شوش باش نعمل. شوف هذه باش نجم نحلها، نعمل بلس 1 لهنا. دونك j'obtiens الكونتيتي اللي في وسط لين و جو retranche 1 كأني ما عملت حتى شيء، وليت ليميت نتاع فونكسيون كومبوزي. دونك لهنا اي بان باش نقول ليميت لوغس x tend vers شنو؟ vers plus l'infini de 1 sur x elle est égale à 0. هذه هي الفونكسيون composé نتاعي. ليميت لوغس x tend vers 0 كيما نعرفوا العباد الكل تاع شنو؟ جو ميكسكوز 1 plus 1 sur x لازمني ناخذ الكونتيتي اللي في وسط la ligne bien évidemment. Donc du coup elle est bien égale à 1. والليميت احنا نعرفوا usuel نتاع اللوغاريتم نتاع ln de شنو؟ de x sur x moins 1 ce n'est autre que 1. On a déjà vu ça. Donc 1 plus 1 sur x. Donc باش نحطها في بلاصه الاكس لهنا وباش نحطها في بلاصه الاكس لهنا. Bien sûr faites très attention, vous n'avez pas à faire ces flèches. هذو ليكم نتوما، هذو ما عملتهم انا لي باش نفسر لكم نتوما، باش نفسر لكم باش نبسط لكم الامور. باهي donc je vais obtenir لهنا limite في plus l'infini نتاع شنو est égal à 1. où je vais donc rien que le fait de remplacer l'année, je vais obtenir ln de 1 plus 1 sur x, bien évidemment sur 1 plus 1 sur x, le taux moins 1 égale à 1. Exponentielle 1, ça donne e. Donc puisque cette quantité elle tend vers 1, ça me donne comme résultat e1 qui n'est autre que e. Voilà donc l'explication en effet. Voilà le résultat de limite de bien sûr هذا الكل brouillon donc à ne pas mettre. هكا نكونوا كملنا مع les 12 ليميت اكسبونونسيال نتاعنا. ان شاء الله تكونوا استوعبتوا. À très bientôt avec un nouveau défi Matazère.